موسلادھار بارشوں کے بعد کراچی کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے. 3 ہٹی پر سڑک دونوں جانب سے بیٹھ گئی ہے، جبکہ جہانگیر روڈ کی اثر نو تعمیر کے بعد بھی صورتحال ابتر ہے. تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سرور رضا. گزشتہ روز کراچی میں شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ اس وقت بھی وقفے سے جاری ہے. میں اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں جہانگیر روڈ سے، اور یہ جہانگیر روڈ وہ مقام ہے جو پچھلے چند سالوں میں کئی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی. پانی روڈ پہ جمع ہو جانے کی وجہ سے جو یہاں کے شہری ہیں، آس پاس کے رہنے والے ہیں، جن کا کاروبار اس سڑک سے منسلک ہے، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور یہ جو اسٹارم ڈرین واٹر لائنیں جو ڈالی گئی تھی وہ اس لیے ڈالی گئی تھی کہ بارشوں کے بعد یہ پانی جو ہے وہ فوراً سے ان میں جائے اور یہ پانی نکل جائے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹارم ڈرین واٹر تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو انٹیک ہونا چاہیے تھا اس سے تاکہ یہ پانی اس اسٹارم ڈرین واٹر میں جا سکے، وہ انٹیک بند ہونے کی وجہ سے اس وقت بھی سڑک پہ پانی موجود ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر روڈ پہ دونوں اطراف سڑک کے جو ہے پانی موجود ہے، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. کراچی میں شارع بھٹو جام گوٹ ملیر کے مقام پر سیلابی پانی میں بہہ گئی ہے. سیلابی پانی ملیر ندی پر تعمیر ہونے والی شارع بھٹو کو کاٹتا ہوا دوسری جانب نکل گیا ہے. مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے طارق ابوالحسن. جی اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں شارع بھٹو سے، جو کہ سندھ گورنمنٹ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور یہ مقام ہے ملیر میں جام گوٹ اور میمن گوٹ کے درمیان. اب آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ شارع بھٹو پہ زبردست قسم کا شگاف بن گیا. یہ تقریباً 150 فٹ چوڑا شگاف ہے جو کہ ملیر ندی میں سیلابی ریل وجہ سے ہوا ہے. یہاں پر کل شام سے ہی ملیر ندی میں سیلابی پانی کا بہت شدید قسم کا دباؤ تھا، اور یہ سیلابی پانی کا دباؤ شارع بھٹو کا یہ بند برداشت نہیں کر سکا ہے، اور یہ پانی کٹ کر یہاں سے دوسری جانب جو ہے وہ نکل گیا ہے. اس میں ایک اور خاص بات یہ کہ شارع بھٹو کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں پہلے دن سے ہی ماحولیاتی جو ماہرین تھے وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے تھے کہ اس برج کی وجہ سے یہاں کا ماحول اور جو پانی بہنے کا قدرتی طریقہ کار ہے وہ متاثر ہوگا. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ماحولیاتی ماہرین نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. یہ اگر آپ میرے دائیں جانب دیکھیں تو آپ کو خاصا دور جو ہے وہ جو پرانا بند ہے ندی کا وہ نظر آ رہا ہوگا. اور شارع بھٹو جو ہے وہ ندی کے ایک درمیانی مقام کے بعد تعمیر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ندی کا پاٹ کم ہو گیا ہے. یعنی میرے بائیں جانب جو ندی سے بہ رہی ہے اس کو بہنے کے لیے بہت کم جگہ بنی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ندی میں جو درمیانے درجے کا سیلاب آیا ہے یہ سپر فلڈ نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ تھوڑا سا اور سمجھنے کی ہے کہ 2020 میں جو یہاں سپر فلڈ آیا تھا تو جو پرانا بند ہے پانی اس کو کراس کر کے نکل گیا تھا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملیر ندی میں درمیانی درجے کا سیلاب ہے، اور یہ شارع بھٹو اسے بھی برداشت نہیں کر سکی ہے. فلک یہ بنی تھی شارع بھٹو، اس کے لیے مٹی باہر سے لے کے آنی چاہیے تھی، جو کہ اس قسم کے بنوں کے لیے خاص طور پر مرم جو ایک مٹی کی قسم ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، جو کہ ایک مضبوط بن کی بنیاد بنتی ہے. لیکن یہاں سے ساری ریت جو ہے وہ ملیر ندی سے اٹھا کر اس بند پر ڈالی گئی ہے، جس کی وجہ سے ملیر ندی میں بہت گہرے 30 فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے. محکمہ موسمیات نے کراچی میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. شہر میں آج بھی وقفے سے بارش ہوتی رہے گی. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ انیبا ضمیر شاہ سے. انیبا، اس وقت شہر کے کن کن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے؟ جی کراچی کے بیشتر مقامات پر اس وقت کہیں معتدل شدت کی بارش ہو رہی ہے، اور کچھ دیر کے لیے تیز بارش کے اسپیل بھی آ رہے ہیں. سسٹم جو ہے اپنی شدت کے ساتھ برقرار ہے. یہ ڈپریشن کی جو بہت زیادہ ایک شدت والا سسٹم ہوتا ہے یہ موجود ہے، اور کراچی کے مغرب سے 60 کلومیٹر دور ہے. لیکن اب جو یہ سفر کر رہا ہے یہ بلوچستان کی جانب جا رہا ہے، یعنی اب یہ ہب کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس کی شدت برقرار ہے، اور آئندہ چند گھنٹوں کے دوران اس کی شدت میں کچھ کمی آئے گی، اور یہ ویل مارک لو پریشر ایریا بنے گا. لیکن یہ بھی ایک مضبوط سسٹم ہوگا، اور دن بھر کراچی میں ایسے ہی بارش ہوتی رہے گی. تیز بارش کا امکان اب بھی موجود ہے، اور کراچی میں جو اب تک گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ بارش سلجانی میں 129 ملی میٹر ہو چکی ہے. اس وقت کراچی کے بیشتر مقامات پر بارش ہو رہی ہے، اور یہ خوبصورت بارش ہے، خاموش بارش اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ گرج چمک نہیں ہے. لیکن صورتحال شہر کی اس وقت خراب ہو چکی ہے. یہ جو سسٹم ہے کہا جا رہا ہے کہ 11 ستمبر تک بلوچستان کے ساحلی علاقوں تک پہنچے گا اور وہاں پر جا کر یہ دم توڑ دے گا. لیکن اس دوران آج بھی بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں
जैसे जीवनी है, पसनी है और माड़ा है, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। हब डैम में भी कहा जा रहा है कि पानी की सतह बुलंद हो सकती है। दादू के जो पहाड़ी नदी नाले हैं वहाँ पर भी तुगयानी रहेगी। ये अपनी नौयत का एक गैर मामूली सिस्टम है। इससे पहले ये समुद्री तूफान था जो मुख्तलिफ हजारों किलोमीटर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। बर्न्स रोड, सदर, FB एरिया, यासीनाबाद और अतराफ में भी बारिश हो रही है। डिप्रेशन का मरकज 60 किलोमीटर कराची के मगरब में है। आइंदा 24 घंटों की क्या सिचुएशन रहेगी, तर्जुमान महकमे मौसमियात इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अंजुम नजीर। अंजुम नजीर साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहेगा कि कराची में मजीद कितनी बारिश होने का इम्कान है? देखिए जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सिलसिला जो डिप्रेशन है जो कि आने वाले 2 से 3 घंटों में वेल मार्क लो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका ज्यादा एम्फेसिस जो है वो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब होगा। ताहम आज भी शहर कायद में वक्फे से शाम से रात गए तक हल्की से दरमियानी बारिश होती रहेगी। अच्छा अंजुम साहब, सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद और सखर वगैरह में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए जी, इस सिस्टम का इम्पैक्ट इस वक्त सिर्फ कराची, इससे मुल्का जामशोरो, ठट्ठा और सुजावल तक रहेगा। ताहम जो सिंध के बकाया अजला हैं वहाँ पर मौसम जो है गर्म और मरतूब रहेगा। ठीक है, आज वक्फे से हल्की और मुतदिल बारिश है या तेज भी हो सकती है? नहीं, ज्यादा चांसेस जी हल्की से मुतदिल के हैं। ताहम आफ्टरनून आवर्स में जो है वो मगरबी और जनूबी जो इलाके हैं कराची के, वहाँ पर कहीं कहीं मौसलाधार हो सकती है बारिश। तो रात तक ये सिलसिला आप कह रहे हैं खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सिलसिला रात गए तक जारी रह सकता है। ठीक, उसके बाद इसमें सब्सिडेंस आ जाएगी और कल के दिन में कराची में जो है वो पार्टली क्लाउडी स्काइज रहेंगे और बूंदाबांदी या लाइट रेन के इक्का दुक्का मुकामात पर चांसेस रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नजीर साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। और कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। स्टेडियम के सामने पानी जमा होने से ट्रैफिक का दबाव है। सिविक सेंटर, नीपा चौरंगी, एक्सपो सेंटर, काला पुल और गोरा कब्रिस्तान के करीब पानी जमा है। शारे फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का दबाव है। कुरंगी, कयूमाबाद और कुरंगी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लियाकताबाद डाकखाने के करीब सड़क खराब होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। लांढी, दाऊद चौरंगी और इंडस चौरंगी पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। ट्रैफिक पुलिस का अमला ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहा है। DGPDMA सिंध सैयद सलमान शाह ने कहा है कि बारिश से लियारी और मलीर नदी के अतराफ की आबादियां ज्यादा मुतासर हुई हैं। मजमूई तौर पर 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 9 टीमें और रेस्क्यू 1112 के 50 एहलकार स्टैंड बाय थे। लासी गोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 400 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। शाम से जो हमारा कराची का नॉर्दर्न लियारी और मलीर रिवर का कैचमेंट एरिया, यहाँ पे तमाम बारिशों तेज होने की जो रिपोर्ट आना शुरू हुई और तकरीबन शाम को 4 या 5 बजे करीब सबसे पहले इत्तला मिली कि एक वैन जो है वो गडार टाउन में फंसी गई। तो 4 लोग थे जिनको हमारी टीम ने जाके उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद जब रात के 12 बजे करीब जब ये पानी सादी टाउन और इस तरफ आना शुरू हुआ तो PDMA की 9 टीम्स उस वक्त मौजूद थी। रेस्क्यू 1112 का भी तकरीबन 350 अफराद का अमला जो 7 टीम्स बनती हैं उनको फौरी तौर पर मोबिलाइज किया गया। इस वक्त तक तकरीबन 350 लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं। मेन ऑपरेशन जो जारी है वो है लासी गोट पे, जहाँ पे तकरीबन 85 लोग निकले हैं। सोराब गोट के पास से 14 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जो सादी टाउन है वहाँ से सादी गार्डन से 2 फैमिलीज थी, तकरीबन 12 लोग हैं वहाँ से। इसी तरीके से AC साहिबा जो हैं हमारी किमाड़ी की, उन्होंने तकरीबन 200 लोगों को मच्छर कॉलोनी से इवैक्यूएट कर। इस वक्त टोटल अगर फिगर देखें तो PDMA की और रेस्क्यू के मिला के तकरीबन 400 का अमला ग्राउंड पे मौजूद है जो कि लोगों की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी भी मोबिलाइज हुई है और पाकिस्तान नेवी की भी एक टीम जो है मच्छर कॉलोनी पहुंची है इस वक्त वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए। मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि M9 पर आने वाला पानी थड्डो डैम का नहीं है। लट नदी का पानी M9 पर आया है। कराची की नदियों में कीर्थ रेंज से रेला आ रहा है। सिंध में तमाम डैम भरने के बाद पानी मलीर नदी से समुंदर में जा रहा है। शहरी आबादियां महफूज हैं। नदियों में जहां तजावुजात बनाई गई हैं वहां मसला है।
M9 को पानी टच कर रहा है वो बेसिकली तद्दो डैम का पानी नहीं है। तद्दो डैम ओवरफ्लो हो गया, 4.5 फुट ओवरफ्लो हो गया। तद्दो डैम का पानी जो है ओवरफ्लो होने के बाद तद्दो नदी से बहता हुआ ये आके टच करता है मलीर नदी को, मलीर सिटी के करीब आके मलीर नदी को टच करता है। ये पानी सुपर हाईवे रोड पे नहीं जाता। जिस पानी की आप जिक्र कर रहे हैं वो पानी बिल्कुल, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गया, वो लट नदी है, लट नदी की डैम भी ओवरफ्लो हो गया। वो लट नदी का पानी इस वक्त आके M9 को टच कर चुका है, M9 तक पहुंच चुका है। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। बारिश के बायस सड़कों पर पानी भी जमा है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। जौहर चौरंगी के करीब भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की बारिश कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और हम गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी के करीब मौजूद हैं और मेरे अकब में आप ये सड़कें देख रहे हैं कि तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जौहर चौरंगी के अंडरपास के करीब इस वक्त तमाम तर सड़कें जो है वो इस तरह की कंडीशन पेश कर रही हैं। मेरे कैमरामैन अल्ताफ हुसैन अगर आपको इस वक्त यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पानी मौजूद है, चाहे सर्विस रोड हो चाहे अंडरपास के साथ वाला मेन रोड हो, दोनों सड़कों पर पानी काफी ज्यादा है। जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना सिर्फ इस जानिब के मनाजिर बल्कि मैं कहूंगा कि यहाँ के भी आपको मनाजिर दिखाएं कि काफी ज्यादा दूर दूर तक हमें पानी दिखाई दे रहा है और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि जरा सी बारिश भी होती है तो यहाँ की बुरी हालत हो जाती है। गुज़िश्ता रात से जो है वो तेज बारिश का सिलसिला कराची में जारी है, उसके बाद से सड़कों की हालत काफी ज्यादा खराब है। न सिर्फ जौहर चौरंगी के ये हालात है बल्कि हमने मुख्तलिफ सड़कों का दौरा किया और वहां भी देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जगह जगह पानी मौजूद होने की वजह से जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात कर दिया गया है। न सिर्फ गुलिस्तान जौहर बल्कि राशिद नाज रोड हो, शारा फैसल हो या फिर लियाकताबाद लांडी के मुख्तलिफ इलाके हों या सड़कें हों, वहां पर पानी जमा है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया गया है।